नुआ ट्रेंडिंग संग रे रील बनेई देली एबे तो रील्स टा पूरा वायरल जिबा जाउची एडिट करके अपलोड कर देबी। नानी मु कौन कहती कि मत मार्केट रे काम थिला छुआ ପାଇଁ କିଛି କିଣିବାର ଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ଆଉ ବୋଉ ଆସିଲେ ତମେ କହିଦବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। अरे मधु सीपा कड़े गला देखा जाऊनी जे बो से मार्केट गई ता छुआर किसी सामान आनिबार थिला तो। अच्छा बो तुम कोठी थिलो तमे तो देखा जाउन थिलो सकाळू मु सेई पड़िसा घरे बसथिली म। अच्छा कौन कहूथिले पड़िसा घरे खाली तो सीपार तारीफ आउ सीपा एमिति सीपा सेमिति सीपा तम विषय केते भलो भलो कथा कहे। अच्छा से घरे जाईकी मोर केते तारीफ करे से घरे कहूथिले मते यार तम बहुटा तमर केते तारीफ करूची। हां म तारीफ करबनी बा काहे मो पाई गोटे रोल थिला ता पाई गोटे रोल आमो आसिला बे तमे जो मते कष्टटा देइछ तमे जदी सेतला मते एती कष्ट दे न थांत मु भी तमरा तारीफ ही करि थांती। आज काली तम बड़ बहु मानकर ई असुविधा तम माने चाहो कि तम मानकु जेमिति हम कष्ट देइथिले सेमिति सेम कष्ट सान बहुटाकू दबु। अरे सेते बेले समय अलग थिला एबे समय बदलिलानी आ तते कोन सेमिति कलि बेले ताकू कोन एमिति करबी। हां से पुणी तो बहुत छोट एज रु बाहाई हाँ तार बयस दे हाँ हाँ तमें तो एमती कहूच जमी सी छोट एज रे बाहा मु पूरा बुढ़ी है बेलू बाहाई छाड़ मो पुराणा कथा तू जहाँ भी कह सीपाटा मोर भारी तारीफ करे आ सी भल बहु खंडे भी खाली सी कौन पाई ता जगह कौ बहु भी थी तुम तारीफ ही कर तमे ताको ना रील्स करबा पई मना करूछ ना ताको एमिति ड्रेस पिंधिबा पई मना करूछ से जेतेबेले जुआडे इच्छा जाउची जेतेबेले इच्छा उठुची घर काम न करले भी तमे ताको किछि कहूना आ मु भी जानि छी तार एज बहुत कम सेइतबे मु भी ताको कोनोसी जिंस रे फोर्स करेनी आ तम पर जदी सासु माने एमिति बहु माने को फ्रीडम रे रखिबे तो ऑब्वियसली तमे भलो ही कहिबे। थरे ताको रील्स करबा पई मना करिकि देखो थरे ताको एमिति कपड़ा पिंधिबा पई मना करिकि देखो आ थरे ताको सकाळे उठिकि कामटे करै दियो देखिबो से को लेवल रो से भी तुमको देखै दबो। तू खाइलुनी ना बू मु खाइनी एबे जस्ट खाइबी। ओहो हाउ हो मन करी खाइबू हला खाली पेट रे सोइबुनी। सीपा तते काली मना करथिली परा एमिति ड्रेस गुडा पिंधिकी बुलना हाँ तू नाइटी पिंध तू सालवार पिंध मु सेथरे मना करूनी किंतु एमिति शर्ट खंडे पैंट खंडे पिंधिकी बिना ओढणी रे एमिति घर जाक बुलनी तोर ससुर अछंती तोर डेढ़सुर अछंती कम से कम सेतिकी तो मानिकी चल। हां तू जो नाच गीत करके रील्स गुडा को छाडुनु देख हमर संपर्क बंधु बांधव समस्त कहउछंती एगुडा दु भलो कथा नहीं आउ एगुडा करबा बंद कर एमिति रे भी भलो वीडियो किछि जदी छाडंतु उपकारिता वीडियो गुडाक सेटा अलग कथा ई नाच गीतटा कोन छाडुछु म हां नाच गीत छाडुछु सेते हमर इज्जत जाउची तू एगुडा सब बंद कर हला मु पो सहित भी कथा ही जाईछि आ तो ससुर भी एमिति रे रागुथिले ए सब आ होबनी हम घरे छी ए बूढ़ी एमिति बाहरबो बोली मु केबे भाबी भी नथिबी। ए नै तोर छुआर ड्रेस आ सुन छुआ जदी सोइलानी सेपटे तोर बड़ जा पापड़ बनाऊची तू गलु ताको टिके हेल्प करिवो चलो आसुची मु कौन है बो तमे एमिति कोन चालुच। अरे काली राती बोले केमती कोन सोई पड़ी ना गैस हला जणा नहीं ओटा तो एते जोरे बिंधुची एतिक मु चली पारुनी। अच्छा बो मु जलखिया पई चूड़ा संतुला बनी की रखी देइची आउ सानो जाईची ता छुआ को स्कूल छाड़ीबाकू मु टिके मंदिर रु आसुची से आसिले ताको जलखिया मागी की खाई नेबे हला आ मु आसिला बेले मेडिकल रु किछ मलम नै की आसीबी टिके लगे देले भलो हो जिवो। आसिले सीता गलु मते टिके गरम गरम चा बनी देबो आ बड़ बहु जलखिया बनी देइची मते काढी के टिके दबो भारी भोक होउची मु बनै पारिबिनी मु एबे जस्ट बाहर आछि मते कहउचंदी चा बनै की दे जलखिया दे मु देई पारिबिनी तमर कोन गोड़ गुडा को छिड़ी पड़ीची तमे निजे जाई जानु ना निजे चा बनाउ ना तू ए कोन कहउचु। हां अरे मोर अंटारू गोड़ पर्यंत बिंधा होउची मु ठीक से चाली भी पारुनी सेइति पई तते मागिली नचे मु कोन निजे आनी के खाई पारिबिनी तमे खाओ कि न खाओ सेतिर मोर किछि आसे नै मु किछि भी आनी के तमको देई पारिबी नाही।
ବୋଉ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ? ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏତିକି ଜିନିଷ ଭାବୁଛି ଯେ ଯୋଉ ବୋହୂଟାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଇଏ ଭାରି ଭଲ କାହିଁକି ନା ମତେ ତାରିଫ ଶୁଣିବାର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ଯିଏ ତାରିଫ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସଲରେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ତାରିଫ କରିବା ବହୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯିଏ ତମ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆସିକି ତମର ସେବା କରୁଛି ସିଏ ହିଁ ଭଲ। ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାକୁ ଆପଣ କିଛି କଷ୍ଟ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଘରର ସେତେ କାମ ବି କରେନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ତାରିଫ କରନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାରିଫ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାମ ବି କରେ। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ବି ମୁଁ ସବୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର ଏତିକି ଟିକେ ବି ତାରିଫ କରନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନାନୀ କି ତମେ ମତେ ଏତେ ହିଂସା କର, ଏତେ ଚିଡ, ତମର ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗ ଅଛି, ତମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଭାବ। ବଢିଆ ପ୍ଲାନିଂ କଲ ନା ଦି ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି। ଛାଡ ହିଂସା କଥା ମତେ କହିବୁ ନାହିଁ। ହିଂସା ଯଦି ମୁଁ ତତେ କରୁଥାନ୍ତି ନା, ତୁ ଯେବେ ଏଇ ଘରକୁ ପାଦ ଦେଲୁ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହେଇସାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଳିମିଶିକି ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିମିଶିକି ଅଛି। ନଚେତ ତୁ କେତେ ଘରର କାମ କରୁ ଆଉ କେତେ ବୋଉଙ୍କର ସେବା କରୁ ମତେ ଠିକ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏତିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଇକି ତମେ ଭଲ ବୋହୂ ହେଇଯିବ ନା? ଭଲ ବୋହୂ ହେଇଗଲ। ଭଲ ବୋହୂ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛ ତମେ। ଭଲ କିଏ ଖରାପ କିଏ ସେଇଟା ତ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣା ପଡିଯାଏ। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି କିଛି ଜଣ ବୋହୂ ଭଲ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଫାଇଦା ଲୁଚିକି ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ବୋହୂ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେବା ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତି କି କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଫାଇଦା ଲୁଚିକି ଥାଏ। ଯୋଉଦିନ ଫାଇଦା ଖତମ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ତାରିଫଟା ଥାଏ ଆଉ ସେବାଟା ଥାଏ ସେଇଟା ବି ଖତମ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଭଲ ବୋହୂ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋହୂ ତ ଜମା ବି ନୁହେଁ, ଯିଏ ତୋ ପରି କେବଳ ତାଙ୍କର ଫାଇଦାରେ ହିଁ ତାରିଫ କରିବ, ଫାଇଦାରେ ହିଁ ଭଲରେ ମିଶିବ, ଆଉ ଫାଇଦା ସରିଗଲେ ସମ୍ପର୍କ ବି କାଟିଦବ। ସେମିତି ବୋହୂ ହବା ମୋର ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଖରାପ ବୋହୂ, ମୁଁ ଭାରି ଖରାପ ବୋହୂ। କମ ସେ କମ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ବୋହୂ ତ ହେଇପାରିବିନି ନା। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଭୁଲ କାହାର, ବଡ ବୋହୂର ନା ସାନ ବୋହୂର ନା ଶାଶୁ ମାଙ୍କର? କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଠି ଭୁଲ କାହାର? ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ସେୟାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।